नमस्कार बंधुगण, आज आमे जानिबा कथा कथारे कांदुथिबा महिला एवं चिल्लाउथिबा महिला घर पई शुभ होइथांती ना अशुभ होइथांती जानिबा आजिरो एही भिडियो रे। एहा सहित महिलांकर चिन्हरु आमे जानिबा से घर पई सौभाग्यशाली होइथांती ना दुर्भाग्यशाली। तो पूरा जानिया पई एही भिडियो को प्रथमरु शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तेबे बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे महिला को घरर लक्ष्मी बोली मना जाई थाए। जेउ घरे झियोटे जन्म हुए आमे कहि थाउ कि आम घर को लक्ष्मी आसीचंती। कहिबाकू गले झियो तो बाप मां को पई सौभाग्य होई थाए, किंतु शास्त्र अनुसारे महिलांकर किछि विशेषता कहा जाई अछि। ताहले चालंतु जानिबा सेही कोन कोन खासियत विषय रे जहा तांकर बाप मां एवं स्वामी को पई सौभाग्य बनाई थांती। ता पूर्वरु आपण मानकु मोर गोटे छोटिया अनुरोध जे भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु। जदि आपण माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा कमेंट बॉक्स तळे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे प्रथम होउछि गोलापी पाद। बंधु माने जेउ महिलांकर पाद पूरापूरी गोलापी रंगर होइथाए बा नरम पाद होइथाए, सेही महिला तार स्वामी को बहुत खुशी रे रखी थांती एवं बहुत अधिक भल पाई थांती। सेही महिला माने घरर लक्ष्मी हेबा सहित बहुत सौभाग्यशाली मध्य होई थांती। द्वितीय रे हेला पादर आंगुठी। जेउ महिलांको पादर आंगुठी गुडिक सबु समान होइथाए एवं आंगुठी सबु लंबा आकारर होइथाए, तेबे सेही महिला सबु बेले खुशी हासिल करि थांती एवं निजर परिवार को मध्य सबु बेले खुशी रे रखी थांती। तृतीय रे हेला तळीपाद। सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे जेउ महिलांकर तळीपादरे श्रीकोण चिन्ह थाए सेही महिला माने बहुत बुद्धिमान हेबा सहित बुझी विचारी काम करिथांती। सेमाने तांकर घरर परिवार को खुशी रे रखिबाकू चेष्टा करिथांती। आपण आपणकर बड़ किंबा बुजुर्ग मानक ठारू सुनिथिबे कि फाटी जाइथिबा एडी घर को दारिद्रता आनी थाए। बंधु माने जेउ महिलांकर गोडर पाद एवं एडी सफा एवं सुंदर होइथाए तेबे तांकर भाग्य सबुबेले तांकर सांगरे रहिथाए। सेमाने जीवन रे कोनोसी भी विपद रे पड़ी न थांती एवं सेही महिलांको उपरे ईश्वरंकर कृपा सबुबेले बनी रहिथाए। तळी पादरे शंख चक्र किंबा पद्म चिन्ह। जेउ महिला मानक तळी पादरे शंख चक्र किंबा पद्म चिन्ह रहिथाए तेबे सेही महिला सौभाग्यशाली होइथाए एवं तार जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहि न थाए। नाभि। जेउ महिलांको नाभि रे बा नाभिर ठीक तळे कला जाई रहिथाए तेबे सेही महिला तार परिवार पई बहुत ही भाग्यशाली अटंती एवं तांकर जीवन रे सुख एवं संपूर्णता रे व्यतीत होइथाए। पादर आंगुठी। जेउ महिलांको पादर आंगुठी अधिक लंबा होइथाए सेही महिलांको जीवन रे सबुबेले दुख आसीथाए, किंतु जेउ महिलांको पादर आंगुठी रे अग्र भाग चौड़ा एवं गोलाकार होइथाए सेही महिला बहुत भाग्यवान अटंती, निज पाई भी एवं निज परिवार पाई भी। जेउ महिलांकर बड़ बड़ आखि होइथाए सेही महिला तार जीवन रे बहुत सुख लाभ करिथाए। ता सहित जेउ महिलांकर आखिर धला अंश रे किछि लाली रंग देखा जाए सेही महिला ता परिवार पाई बहुत भाग्यशाली होइथांती। कला जाई। जेउ महिलांको बाम पार्श्व रे बहुत कला जाई देखा जाए सेही महिला सामुद्रिक शास्त्र अनुसारे बहुत भाग्यशाली हेबा सहित तार धनर केबे कमी रहि न थाए, से सबु क्षेत्र रे सफलता लाभ करिथाए। मथारे कला जाई। जेउ महिलांको मथार मझी भागरे कला जाई रहिथाए सेही महिला विवाह एक धनी व्यक्तिंको सहित होइथाए। धूली उड़ीबा। बंधु माने जेउ महिला चाली जीवा समय रे धूली उड़ी थाए सेही महिला परिवार पई भल होई न थाए। सेही महिला घर एवं परिवार रे अशांति सृष्टि कराई थाए। गोल एडी। जेउ महिलांको पादर एडी गोलाकार एवं कोमल होइथाए सेही महिला आजीवन बा सबुदिन सुखरे रहिथाए एवं सेमानंको परिवार लोक माने मध्य
ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିଥାନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବା ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମହିଳା ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଗଳାରେ କଳାଜାଇ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଗାଲରେ କଳାଜାଇ ଥାଏ, ସେହି ମହିଳା ଖାଇବାରେ ବହୁତ ସୌକିନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଲାପୀ ନଖ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଲାପୀ ନଖ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମହିଳା ସର୍ବଦା ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଦର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କଥା କଥାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କୋମଳମତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କଥା କଥାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଅଜୀବ ହୋଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କର ସହନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ମହିଳା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କାନ୍ଦିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି ମହିଳା ଆଉଥରେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି, ଯେଉଁ ମହିଳା କଥା କଥାରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ସେହି ମହିଳା ନିଜର ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳା ଘର ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ଭଲ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କୋମଳ ହେବା ସହିତ ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ମହିଳା କାନ୍ଦିବା ବା କାନ୍ଦି ପକାଏ, ତାହାର ହୃଦୟରେ ମମତା ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା କାନ୍ଦିଥାଏ ଏବଂ ଚିଲାଇଥାଏ, ସେହି ଘର କିମ୍ବା ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମହିଳାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏମିତି ମହିଳା ଭୁଲ କଲେ ବା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲ ନ କରି କହି ସେ ଚିଲାଇଥାଏ ଏବଂ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏମିତି ମହିଳା ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିନା କାରଣରୁ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦିବା, ଏହା ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।